بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہسٹری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خواب کیسے انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جو محبت، بے وفائی اور اللہ کی حکمت پر مشتمل ہے۔ ایک نوجوان جو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کا وارث تھا، اپنے خوابوں میں سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس خواب کا انجام کیا ہوا؟ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آپ کے بھائیوں نے آپ کو بے دردی سے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ مصر پہنچتے ہیں۔ آپ کو مصر کے عزیز کے گھر میں غلام کے طور پر بیچا جاتا ہے، جہاں آپ کی سچائی، حسن و اخلاق نے آپ کو ایک اعلیٰ مقام دلایا۔ لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوتی ہے۔ عزیز کی بیوی کی فریب کاری نے آپ کو قید خانے کی تاریکیوں میں ڈھکیل دیا، اور جب وقت آیا تو اللہ نے آپ کو قید سے آزاد کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ اپنے بھائیوں سے ملے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملے۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر پر چلتے ہیں، جہاں ہر موڑ پر ایک نیا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحل بنت لابان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفوت درگزر کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ سورہ یوسف آیت 3۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ یاد رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اسی لیے کہا گیا ہے، اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش اور زمانے کے عروج و جوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، سخاوت، استقامت، صبر، جبر، نفس، پاک دامنی، امانت و دیانت، رحم و کرم، عفو و درگزر، تبلیغ و تقوی، رعایت و مروت جیسی عظیم صفات عاملہ اور اخلاق کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تصریح اور وضاحت کی محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔
سورہ یوسف آیت 4 سے 6۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یقیناً تمہارا پروردگار تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری فرمائے گا جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے پردادا اور دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور نعمت عطا فرمائی تھی۔ یقیناً تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے، ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالے یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائیں گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم یوسف سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پالو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ سورہ یوسف آیت 8 سے 10۔ جب برادران یوسف نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہے، لہٰذا تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی تہ یعنی گہرائی میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ سورہ یوسف آیت 11 سے 14۔ اس فیصلے کے بعد بھائیوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائیں پیئیں اور کھیلیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی ڈر ہے تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم بڑے نکمے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سورہ یوسف آیت 16 سے 18۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے
اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہو۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا دکھایا تو آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلودہ کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمہ پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت 18۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے، خیر اب تو صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہے، اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچی تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر مصیبت پہنچی تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی، اسی لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلہ والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ سورہ یوسف آیت 21۔ اور مصر والوں میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ سورہ یوسف آیت 22۔ اور جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت، فیصلہ اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریقہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہارا اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ
جرم عظیم ہے، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکرانی ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ سورہ یوسف آیت 23 سے 25۔ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی برہان یعنی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا۔ تو عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہیں۔ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنے بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ سورہ یوسف آیت 30 سے 32۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں عزیز مصری کی بیوی سرحی گمراہی میں ہے۔ بس عزیز مصری کی بیوی نے ان کی فریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیے، اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر یعنی انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز
अजीज मिस्र की बीवी की दावत पर आने वाली औरतों के मकरो फरेब को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी। सूरह यूसुफ आयत 33 से 34। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही है उससे तो मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है। अगर आपने उनका मकर मुझसे दूर ना किया तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के मकर से दूर कर दिए। यकीनन वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के तमाम शवाहिद और दलाइल के बावजूद मुशीरों से मशवरा करने के बाद मसलहत इसी में समझी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में बंद कर दिया जाए ताकि अपने खानदान का ऐब छुपाया जाए और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक़ियों को भूल जाएं। चुनांचे उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कैद को भी आप अलैहिस्सलाम के लिए खैर और बरकत का बायस बना दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम के साथ दो ऐसे नौजवानों को भी कैद किया गया जिनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा बावर्ची था। उन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्जाम था। जब जेल में उनकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो आप अलैहिस्सलाम की इखलाक और किरदार, रहमदिली, कसरत इबादत और अल्लाह ताला की मखलूक पर शफकत से बहुत मुतासिर हुए। उन दोनों ने एक ही रात में ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल के 3 शाखें हैं, उनमें से पत्ते उग आए हैं और अंगूरों के गुच्छे पक गए हैं। उसने अंगूर लेकर बादशाह के प्याले में निचोड़े और उसे वो मशरूब पिला दिया। बावर्ची ने ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। उन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया और ताबीर बताने की भी दरख्वास्त। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के साथियों ने जब आप अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत समझते हुए उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाई और उनके बाद उनमें से हर एक को उसके ख्वाब की ताबीर बताई। सूरह यूसुफ आयत 37 से 40। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना यहाँ मिलता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैंने उन लोगों का दिन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत का भी इनकार करते हैं। मैं तो अपने बाप दादा यानी इब्राहिम व इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हूँ। हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और लोगों पर अल्लाह का खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रानी करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो, क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? उसके सिवा तुम जिन माबूदों की इबादत करते हो वो तो सिर्फ चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद ही रख लिए। अल्लाह ने उनकी इबादत की कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। ताबेदारी सिर्फ अल्लाह ही की है। उसने ये हुक्म दिया है तुम सब सिर्फ उसी की इबादत करो, यही सही दीन है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाने के बाद उन्हें ताबीर ये बताई कि तुम में से जिसने अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है उसकी ताबीर ये है कि उसे कैद से रिहाई मिलेगी और वो दोबारा अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर होगा, और जिसने अपने सर पर रोटियों के टोकरे देखे हैं उसे फांसी दी जाएगी और परिंदे उसके सर से गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसे अहले इल्म के सामने बयान करे, और अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से है, लिहाजा उस ख्वाब की शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगे और वो ख्वाब किसी से बयान ना करे। ऐसा करने से वो उसे नुकसान नहीं पहुँचेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब
ख्वाब की ताबीर बताने के बाद साकी से कहा, तुम तो निजात पा जाओगे, इसलिए जब बादशाह के पास जाओ तो उनसे मेरा भी जिक्र करना कि एक बेगुनाह आदमी कैद में पड़ा हुआ है। रिहाई पाने वाले साकी को आप अलैहिस्सलाम का बादशाह के सामने जिक्र करना शैतान ने भुला दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम कई साल तक मजीद कैद खाने में ही रहे। साकी के रिहा होने के कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। सूरह यूसुफ आयत 43 से 49। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है, 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायें को खा रही है और अनाज की 7 बालियां सरसब्ज है और दूसरी 7 खुश्क है। ऐ दरबारियों, मेरे इस ख्वाब का ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो परेशान कुन ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उन दोनों कैदियों में जो शख्स रिहा हुआ था, उसे मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। वो कहने लगा, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बतला दूंगा, लिहाजा मुझे कैद खाने में जाने दीजिए। उसने जाकर कहा, ऐ बहुत ही सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताएं। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही है और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर लोगों से कहूँ, शायद वो आपकी कदर मंजिलत जान ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करते रहोगे और इस दौरान तुम जो फसलें काटो उनके अनाज के बालियों में ही रहने देना, ताकि वो महफूज रहें, सिवाय उस थोड़ी सी मिकदार के जो तुम खाओगे। फिर उसके बाद 7 साल निहायत सख्त तरीन के आएंगे। उस जमाने में वो गल्ला खा लिया जाएगा जो तुमने उन 7 सालों के लिए जखीरा किया था, सिवाय उस थोड़े से गल्ला के जो तुम बीज के लिए रखते हो। फिर उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और इस साल वो फलों का रस खूब निचोड़ेंगे। जब बादशाह के साकी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी और आप अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई, तो वो फौरन बादशाह के पास पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर उसके सामने पेश की। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने खास वजीर में शामिल करने के लिए अपने पास लाने का हुक्म दिया। जब बादशाह का काशिद आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कैद खाने से बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बेगुनाही का इजहार ना हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने काशिद से कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिन औरतों ने मकरो फरेब करते हुए अपने हाथ काट लिए थे, उनसे पूछें कि असल हकीकत क्या थी। बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने असल हकीकत का एतराफ करते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है, उनमें कोई बुराई नहीं। और अजीज मिस्र की बीवी ने भी जब देखा कि हक वाजे हो गया तो उसने भी इकरार किया, मैंने ही उसे वर्गलाने की कोशिश की थी, वो यकीनन बेगुनाह है। जब आप अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स से तो गुनाह के काम होना मुमकिन है, मगर जिस पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत फरमाए। जब अजीज मिस्र के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे मालूम हो गया आप अलैहिस्सलाम पर लगाया जाने वाला इल्जाम बेबुनियाद है, तो उसने कहा, यूसुफ को मेरे पास ले आओ, उन्हें मैं अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। जब उसने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो आप अलैहिस्सलाम की सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, आज से आप हमारे यहाँ इज्जत वाले और अमानतदार हैं, लिहाजा हम आपको वजारत देना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अगर आप मुझे वजारत देना चाहते हो तो वजीर खजाना बना दीजिए। लिहाजा इस तरह आप अलैहिस्सलाम को मिस्र में वजारत के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हुआ कि हम आपको जमीन में आला मकाम पर फाइज फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम को चूँकि पहले ही से इल्म हो चुका था कि 7 साल बाद कहत सालियाँ आएंगी, आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही से ऐसे तदाबीर इख्तियार किए कहत वाले साल में भी लोगों को खुर्द नोश के सामान बकदरे जरूरत मिलती रहे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बने तो खुशहाली के 7 सालों में बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करके अनाज को महफूज कर लिया। फिर जब 7 साल कहत साली पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुतासरीन में गल्ला बांटना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम हर शख्स को रकम लेकर साल भर के लिए गल्ला देते थे। उस कहत का असर मिस्र से बढ़कर
किनान शहर तक भी पहुंचा। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम से इजाजत और रकम लेकर गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना, क्योंकि जब उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुओं में फेंका तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। उन्हें ये खबर भी ना थी कि उसके बाद यूसुफ के साथ क्या हुआ। उन्हें ये गुमान भी नहीं था कि आप साहिब इक़्तिदार होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अजनबियों की तरह गुफ्तगू की और पूछा, तुम्हारे सिवा और भी तुम्हारा कोई भाई है? उन्होंने कहा, हम 12 भाई थे। हमारा एक सौतेला भाई जंगल में हलाक हो गया और उसका एक सगा भाई और भी है जो वालिद के पास है और वह हमारे साथ नहीं आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खजांची से कहा कि उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो। चुनांचे उनकी खूब मेहमान नवाजी की गई और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें खूब गल्ला दिया और उनकी रकम भी गल्ले में वापस रखवा दी और साथ ये भी कहा कि आइंदा जब भी मेरे पास आओ तो अपने छोटे भाई को भी अपने साथ लाना। अगर तुम उसे साथ ना लाए तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। सूरह यूसुफ आयत 63 से 66। फिर जब वो लौटकर अपने वालिद के पास पहुँचे, कहने लगे, ऐ अब्बा जान, आइंदा हमें गल्ला देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा आप हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को भी भेज दे ताकि हम फिर गल्ला लेकर आए और हम उसकी निगहबानी की जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं बिन्यामीन के बारे में भी तुम पर वैसा ही एतबार कर लूं जैसा इससे पहले इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में किया था? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज और वो सबसे बड़ा मेहरबान है। और जब भाइयों ने अपना सामान खोला तो उसमें अपना वो सरमाया भी मौजूद पाया जो उन्हें वापस कर दिया गया था। तो वो कहने लगे, ऐ अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? देखिए, हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया गया है। अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए मजीद गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगरानी भी करेंगे और एक ऊंट का गल्ला ज्यादा लाएंगे। ये गल्ला तो थोड़ा सा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो उसे उस वक्त तक तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को गवाह करके मुझसे ये अहद न कर लो कि तुम उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, सिवाय उसके तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। फिर जब उन्होंने अपने वालिद से पुख्ता वादा कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो, हम जो कुछ कहते हैं उस पर अल्लाह निगहबान है। सूरह यूसुफ आयत 67 से 68। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटो, मिस्र में तुम सब एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा सिर्फ उसी पर भरोसा है और हर भरोसा करने वालों को उसी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और जब वो बाप के हुक्म के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ दरवाजे से दाखिल हुए तो उनकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आ सकी, मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी कर ली। बिलाशुबा याकूब अलैहिस्सलाम साहिब इल्म थे, उस इल्म की वजह से जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत के बाद जब तमाम भाई बिन्यामीन समेत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया और खूब खातिर तवज्जो की। फिर अपने सगे भाई बिन्यामीन को तन्हाई में बुलाकर बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा करम किया है कि मुझे कुएं से निकालकर मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। भाइयों की बातों पर गम ना करो और हमारी ये बात भी जाहिर ना होने देना। मैं इंशाअल्लाह इसी तदबीर से तुम्हें अपने पास रोक लूंगा। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को 3 दिन तक अपने पास रखा, फिर हर एक को एक एक ऊंट गल्ला देकर रवाना किया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि शाही प्याला चुपके से बिन्यामीन के सामान में रख दो। ये काफिला जैसे ही मिस्र से रवाना होने लगा तो पीछे से एक आदमी ने आवाज लगाई, ऐ काफिले वालों, तुम चोर हो। भाइयों ने पूछा कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? उसने कहा, बादशाह का एक प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने अपने आप से ये इल्जाम दूर करने की कोशिश की तो शाही खादमों ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जिसके सामान से वो प्याला मिला उसकी क्या सजा होगी? सूरह यूसुफ
आयत 73 से 76। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जवाब दिया, उसकी सजा तो यही है कि जिसके सामान में वो प्याला पाया जाए वही आदमी उसके बदले में रख लिया जाए। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा देते हैं। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले दूसरे भाइयों की सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। आखिरकार अपने भाई बिन्यामीन के सामान से वो गुमशुदा प्याला बरामद कर लिया। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये तदबीर की। वो अपने बादशाह के कानून के रूह से अपने भाई को अपने पास नहीं रोक सकते थे, मगर ये अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहे दर्जात बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से बढ़कर इल्म वाला मौजूद है। सूरह यूसुफ आयत 77। जब बिन्यामीन के सामान से शाही प्याला बरामद हुआ, भाइयों ने फौरन कहा, हम तो चोरी को बहुत ही बुरी हरकत समझते हैं। अलबत्ता बिन्यामीन की चोरी पर ताज्जुब नहीं, क्योंकि इनसे पहले इनके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। ये इल्जाम सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दिल में कहा, तुम जिस चोरी का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब चोरी के मुकदमे में बिन्यामीन की गिरफ्तारी का फैसला हो गया, भाइयों को फौरन ख्याल आया, अब हम अपने वालिद को क्या मुंह दिखाएंगे। हम अपने वालिद से पुख्ता वादा करके आए थे कि बिन्यामीन को जरूर साथ लाएंगे, मगर ये हम पर कोई आफत आ जाए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उनके वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम हम में से जिसे चाहें उनके बदले अपने पास रख लें और उन्हें छोड़ दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनकी गिरफ्तारी तुम्हारे फैसले के मुताबिक हुई है। अब अगर मैं असल मुजरिम को छोड़कर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लूं तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और मैं ऐसे जुल्म से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। सूरह यूसुफ आयत 78 से 79। भाइयों ने कहा, ए अजीज मिस्र, बेशक इसके वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, लिहाजा आप इसके बदले हम में से किसी को अपने पास रख लीजिए, जबकि हम आपको बड़ा एहसान करने वाला पाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे को गिरफ्तार करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनने के बाद आप अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की रिहाई से नाउम्मीद होकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम तो वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का वादा करके आए थे, अब क्या करें। बड़े भाई ने कहा, हम तो वालिद साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी वालिद की नजरों से ओझल कर चुके हैं, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अब तक कि वालिद साहब राजी ना हो जाए या अल्लाह ताला इस बात का फैसला फरमा दे। यानी या तो मैं बिन्यामीन को साथ लेने में कामयाब हो जाऊंगा या मुझे मौत आ जाए। तुम वालिद मोहतरम से ये वाकया बयान कर दो। चुनांचे आपस में मशवरा करने के बाद भाई मिस्र से चल पड़े और अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में जाकर सूरत हाल बयान की और कहा कि जब हमने अहद किया था तो हमें यह इल्म ना था कि बिन्यामीन चोरी करेगा। हमसे तो अजीज मिस्र ने चोरी की सजा पूछी थी जो हमने अपने दीन के मुताबिक बता दी। अगर आपको हमारी सच्चाई का एतबार नहीं तो इस काफिले वालों से पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से सूरत हाल का पता चलने पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पुराना गम ताजा हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए वही जुमला दोहराया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदमे पर कहा था और इस वाक़ये पर सब्र करने के साथ साथ ये उम्मीद भी जाहिर की कि अनकरीब अल्लाह ताला उन सब को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को मुझसे मिलवाएगा। सूरह यूसुफ आयत 83 से 86। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दास्तान सुनकर कहा, हकीकत ये नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है, लिहाजा सब्र ही बेहतर है। करीब है कि अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आए, वही खूब इल्म और हिकमत वाला है। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम की वजह से बेनूर हो गई और बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे थे। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में ही लगे रहेंगे यहाँ तक कि आप उसके गम से घुल जाएं।
या हलाक ही हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है, लिहाजा तुम उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को तलाश करो। नाउम्मीदी कुफ्र है, मुसलमान कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कहने पर तमाम भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को तलाश करने के लिए मिस्र की तरफ चल पड़े। भाइयों ने मिस्र जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बिन्यामीन की रिहाई और मजीद गल्ला के हुस्ल के लिए दरख्वास्त पेश की और कहा, ऐ अजीज मिस्र, हम और हमारा खानदान मुख्तलिफ तखालिफ के शिकार हैं। हमारे वालिद मोहतरम बूढ़े और उनकी बीनाई खत्म हो चुकी है, लिहाजा आप हमारे साथ खुसूसी ताउन फरमाते हुए हमें हमारा भाई वापस कर दीजिए और गल्ला भी दीजिए। सूरह यूसुफ आयत 88 से 79। फिर जब ये भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, कहने लगे, ए अजीज मिस्र, हमें और हमारे खानदान को बहुत तकलीफ पहुँची है और हम कुछ हकीर सी पूंजी लाए हैं, चुनांचे आप हम पर सदका कीजिए। बेशक अल्लाह ताला सदका करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या सलूक किया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इन मर्तबा आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या सलूक किया? ये सुनते ही आपके भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। सूरह यूसुफ आयत 90 से 91। उन्होंने चौंक कर कहा, क्या आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। यकीनन अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बेशक जो भी परहेजगारी की राह इख्तियार करे और सब्र करे तो उनको अल्लाह ऐसा ही बदला दिया करता है और अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है और ये भी सच है कि हम ही खताकार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब आप अलैहिस्सलाम से माफी की दरख्वास्त की तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ फरमाते हुए फरमाया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम अल्लाह से माफी मांगो। सूरह यूसुफ आयत 92 से 93। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे भाइयों, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बसारत लौट आएगी और अपने पूरे खानदान को मेरे पास ले आओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की कमीज और गल्ला लेकर मिस्र से रवाना हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू आने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने अहले खाना से फरमाया, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अहले खाना कहने लगे, अल्लाह की कसम, आप अभी तक पुरानी गलती पर हैं। फिर जब खुशखबरी देने वाले ने आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, क्या मैं तुमसे ये नहीं कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? फिर आप अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों ने अर्ज किया, क्या अब्बा जान, बेशक हमसे गलती हो गई है, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से इस्तगफार करें। आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इस्तगफार की हामी भर ली। जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे खानदान को मिस्र में लाने का पैगाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंचाया तो आप अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने खानदान की आमद की खबर मिली तो आप अलैहिस्सलाम उनके इस्तकबाल के लिए अपने आमो खास के साथ शाही महल से रवाना हुए और अपने खानदान का पुरस्तकबाल किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल बाद मिलने वाले थे। आप तसव्वुर कीजिए वो क्या कैफियत होगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो बेटे की तरफ दौड़े,
उधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे आ रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम गिरते जाते, फिर उठते, फिर भागते। ऐसी हालत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जा मिले। तसव्वुर करे उस मंजर को, ऐसा कोई नहीं था इसकी आंखें नम ना थी। इस मंजर को देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप ऊपर तो देखें, आप दोनों की दीदार के लिए तमाम फरिश्ते तशरीफ लाए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत मिस्र पहुंच गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें खूब इज्जत दी और अपने वालिदैन को अपने पास बिठाकर फरमाया, मिस्र में जहाँ से चाहो खाओ, ये तुम्हारे लिए बड़ी पुरअमन जगह है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने तख्त पर बिठाया। आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन और 11 भाई आप अलैहिस्सलाम के सामने ताजिमन सजदे में गिर गए। ये साबिका उम्मतों में जायज था, लेकिन हमारे शरीयत में ताजिमन सजदा भी हराम है। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप और 11 भाइयों को सजदे की हालत में देखा तो फौरन कहा, अय अब्बा जान, ये मेरी उसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा इनाम फरमाया, मुझे जेल से रिहाई नसीब फरमाई। मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसको दूर फरमाया और आप सबको यहाँ ले आया, जिस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर खूब इनाम और इकराम अता फरमाया है, मुझे आला मकाम अता फरमाते हुए मेरे खानदान को भी उससे मिलवा दिया, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की खूब हम्दो सना बयान फरमाई और साथ ही आखिरत की कामयाबी के लिए ये दुआ भी मांगी। सूरह यूसुफ आयत 101, ऐ मेरे परवरदिगार, बिलाशुबा आपने मुझे हुकूमत भी अता फरमाई और ख्वाबों की ताबीर भी सिखाई। ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, आप ही दुनिया व आखिरत में मेरे सरपरस्त हैं, लिहाजा इस्लाम पर मेरा खात्मा कीजिए और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल की उम्र में मिस्र में ही इंतकाल फरमा गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से कब्ल अपने भाइयों को ये वसीयत फरमाई थी कि मेरे मैयत को मेरे वालिद मोहतरम के करीब दफन करना। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आप अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम की मैयत को कफन देकर एक ताबूत में रखा और जबरून में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के करीब दफन कर दिया।